Selamat datang di Full Time Soccer News. Saya Embun, dan seperti biasa, saya akan menemani kalian dengan rangkuman berita-berita terkini dari dunia sepak bola, mulai dari hasil pertandingan hingga gosip transfer yang lagi panas. Semua akan kita bahas secara lengkap dan mendalam. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya di Full Time Soccer News. Jadi, siapkan kopi atau cemilan kalian, karena kita akan membahas semua yang menarik hari ini. Yuk, langsung aja kita mulai beritanya. Hasil pertandingan Kamis 19 Desember 2024 Espanyol versus Valencia skor imbang 1-1. Villarreal versus Rayo Vallecano skor imbang 1-1. Jumat 20 Desember 2024 Madura United versus Bali United skor 2-1. Persebaya Surabaya versus Borneo FC skor 2-1. Sabtu 21 Desember 2024 Persik, Kediri versus Semen, Padang skor 3-1. Arema FC versus PSBS Dia skor 3-2. Persija versus PSS Sleman skor 3-1. Dewa United versus Persis Solo skor 2-0. Hellas Verona versus AC Milan skor 0-1. Torino versus Bologna skor 0-2. Bayern Munchen versus RB Leipzig skor 5-1. Holstein Kiel versus FC Augsburg skor 5-1. Werder Bremen versus Union Berlin skor 4-1. Hoffenheim versus Borussia Mönchengladbach skor 1-2. Eintracht Frankfurt versus FSV Mainz 05 skor 1-3. Aston Villa versus Man City skor 2-1. West Ham versus Brighton skor 1-1. Ipswich versus Newcastle skor 0-4. Brentford versus Nottingham Forest skor 0-2. Girona versus Valladolid skor 3-0. Getafe versus Mallorca skor 0-1. Celta Vigo versus Real Sociedad 2-0. Walwich versus PEC Zwolle skor 1-1. Go Ahead Eagles versus NAC Breda skor 2-1. Minggu 22 Desember 2024 PSM Makassar versus Barito Putra skor 3-2. PSIS Semarang versus Malut United skor 1-3. Persib Bandung versus Persita skor 3-1. Genoa versus Napoli skor 1-2. Lecce versus Lazio skor 1-2. AS Roma versus Parma skor 5-0. Venezia versus Cagliari skor 2-1. Osasuna versus Athletic Club skor 1-2. Barcelona versus Atletico Madrid skor 1-2. Valencia versus Alaves skor 2-2. Real Madrid versus Sevilla skor 4-2. Almere City FC versus Heerenveen skor 3-0. AS Alkmaar versus Twente skor 1-0. Sparta Rotterdam versus Ajax skor 0-2. PSV Eindhoven versus Feyenoord skor 3-0. Utrecht versus Fortuna Sittard skor 2-5. Willem II versus NEC Nijmegen skor 4-1. Bayer Leverkusen versus SC Freiburg skor 5-1. VfL Bochum versus FC Heidenheim skor 2-0. VfL Wolfsburg versus Borussia Dortmund skor 1-3. Crystal Palace versus Arsenal skor 1-5. Man United versus Bournemouth skor 0-3. Leicester City versus Wolves skor 0-3. Fulham versus Southampton skor 0-0. Everton versus Chelsea skor 0-0. Tottenham versus Liverpool skor 3-6. Atalanta versus Empoli skor 3-2. Monza versus Juventus skor 1-2. Las Palmas versus Espanyol skor 1-0. Leganes versus Villarreal skor 2-5. Real Betis versus Rayo Vallecano skor 1-1. Itu dia rangkuman berita sepak bola hari ini di Full Time Soccer News. Terima kasih sudah setia menemani saya Embun dalam membahas semua aksi, drama, dan cerita dari dunia sepak bola. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru. Aktifkan
Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian langsung tahu kalau ada video baru dari kami. Saya Embun, undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan seperti biasa, tetap dukung tim kesayangan kalian, apapun hasilnya. Karena di sepak bola, yang terpenting adalah semangat dan kebersamaan. Bye-bye!